العالمي لريادة الأعمال التي تحتضنه بجاية، والحديث عن هذه الفعاليات سيكون بحضور الضيفين ياسين. صحيح. اليوم معنا الأنسة والسيدة زينب الهامل. بقيت في هني منصور إيمان. بقيت مع الضيف السابق هني منصور إيمان، منسقة الويب دايز بجاية. صباح الخير. مرحبا بك. وينضم إلينا من الجانب الآخر السيد طيب مالك، نقدر نقول أيضا من منظمين هذا ليفينمون وشارجة كوميونيكاسيون. صباح الخير. صباح الخير. اون اي بارتنير دو ليفينمون. مرحبا بكم اثنين. كان سبق لكم الحضور معنا في برنامج شروق مورنينغ. بداية راح نبدا معك مالك على يميني، حدثنا على هذه الفعالية، هذا ليفينمون وشنو هو بصفة مختصرة. C'est un événement, c'est l'un des meilleurs événements algériens qui a pu s'externaliser. هنا le but تاعنا باش جينا نعاونوهم les étudiants هذو، حنا on est partenaire. C'est du fait que حنا déjà on est des start-upers à la base. On a repris une entreprise familiale qui était à l'arrêt, spécialisée dans la torréfaction traditionnelle de café, à l'esprit start-up, avec un nouveau marketing, un nouveau management, un nouveau process, un nouvel emballage, une nouvelle politique. On a l'entreprise familiale qui faisait partie du patrimoine Tabdjaya, à l'esprit start-up. Déjà, on a participé le mois de mai, les premiers web days, les canaux Djaya. C'était nous la success story. C'était pour inspirer les étudiants et pour leur dire que c'est possible. On a هذه التجربة اللي حتلهم الطلبة ربما تجسد في الويب دايز. اكزاكتومون. الويب دايز اللي ربما تعطينا صورة واش حيكون في هذا الويب دايز من 17 ل 22 نوفمبر. هذا الويب دايز c'est dans le cadre de la GEW, la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Donc cette année, elle prendra comme thématique le développement durable. Ou علاش parce que ça sera à 15 jours de la COP 21 qui aura lieu en France, qui va réunir tous les chefs d'État. Ils vont parler du développement durable, كيفاش نحافظوا على البيئة تاعنا، كيفاش حد من الاحتباس الحراري كل هذا. Exactement. Le but حنا تاع هذه الطبعة du 17 au 21, c'est de pousser les étudiants à penser développement durable. Ça يخمموا كيفاش يكريوا l'entreprise تاعهم، يكريوا leur start-up, mais d'une façon green. عندها علاقه بالبيئه، تحترم البيئه وتحترم يولي عندهم هذا الفكر تاعهم يديفلوبيوه دون مانيير وين يحافظوا على البيئه. نيمبورت كال انتربريز دون نيمبورت كال دومين تخمم حاجه اللي ولا تخمم فيها تحافظ على البيئه. خاصه انه هذول الستارت اب هما حيكونوا ربما في المستقبل هما الشركات الكبرى اللي تكون فعاله في كما نقولوا في الساحه الاقتصاديه. اليوم انتم تحاولوا تزرعوا هذه البذره الخضراء، يعني نقدر نستعمل المصطلح فيهم باهي ربما ينميوها في المستقبل. بما انه وكما نتحدثوا، اسمح لي فقط مالك، نتحدثوا انه هذا ليفينمون هو انترناسيونال، يعني حدث عالمي. شكون هما اللي حيكونوا مشاركين معكم؟ هي الطبعه الثانيه. الطبعه الثانيه في بجايه الطبعه الثانيه. اون بارتنير مع ليكيب تاع ويب ديسك كي لا فوندر فاميلي اللي انتظرنا ايمان عليهم. حنا on est partenaire avec le club scientifique hydraulique Tabdjaya qui existe depuis 1994. Actuellement, fait 11 membres actifs. Le centre هذا c'est un centre club scientifique et écolo qui pousse à la préservation de la ressource hydrique. دونك هو نادي علمي بيئي يهتم بالجانب البيئي وحمايه ايضا كل المنابع ربما في الجزائر. Tout en sachant que la plus grande nappe phréatique au monde راهي في l'Afrique والجيري عندها 60% من الناب phréatique هذيك. صح. وكان فيه الحديث اكثر ربما عن لي ريسورس تاعنا في الماء انه تستعمل في اغراض غير هي المياه الباطنيه تاعنا، تستعمل في اغراض اخرى. Exactement. On a beaucoup de ressources bon malheureusement qui sont mal exploitées. بس حنا l'esprit تاعنا في الويب دايز c'est la ressource des ressources qui est la ressource humaine. حنا on veut viser sur la ressource humaine parce que هي comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la graine. Parce que la graine, pour qu'elle s'épanouisse, il lui faut un bon terreau. L'essentiel, c'est créer cet écosystème pour permettre aux étudiants de devenir des chefs d'entreprise à l'avenir, avec cet esprit du respect de l'environnement. يعني لازم يكونوا عندهم كما قلت انتم تاهلوا الطلبه باش يكونوا يعني عندهم مؤسسات في المستقبل. هذا الشيء ما يقدرش يتم، لازم يكونوا عندهم ربما مؤطرين اللي يكونوا معهم يتبعوهم في الاشراف على مختلف هذه المؤسسات. Ça se passe dans le monde entier. Il y a des grands groupes maintenant
qui fonctionne à l'esprit start-up. وهنا ربما تدخل الفاوندر فاميلي، تدخل في تدخل المجانب founder family. المؤطرين. Voilà, تدخل الفاوندر فاميلي. تحدثنا على الفاوندر فاميلي وشنو الدور تاعها في هذا Donc la الايفينمون؟ Founder Family تأسست en 2011 بدينا بلا semaine du web à Alger. Le but, c'est quoi? C'est de réunir l'ensemble des étudiants et l'ensemble des professionnels afin de créer avec le pont entre le secteur socio-économique et l'université. Donc, parce qu'on a les étudiants, généralement, ils en sortent avec un diplôme, avec un bagage, mais ils ne savent pas peut-être communiquer, ils ne savent pas se faire démarquer. Se mettre en يكون valeur. نظري اكثر ما يقدروش حتى لو كان خرجوا بدبلوم يعني يقدروش يبقى نظري ما يتميزوا يقدروش أيضاً. يتميزوا ولا يقدر يتميز يطبقوا بالك عنده des ويجسدوا capacités, il est très compétent, mais il n'arrive pas à convaincre un chef d'entreprise de le recruter ou il a une idée derrière la tête, mais il ne peut pas la développer وحده parce qu'il se retrouve tout انتم seul. هنا الفاوندر فاميلي Voilà. فقط حتى نشير للمشاهدين. الفاوندر فاميلي هي موجوده في العالم. الفاوندر فاميلي Oui, à la base, c'est une idée algérienne. À la base, les membres fondateurs, c'était des Algériens. ومن بعد كما نقولوا on a عائلة exporté, المؤسسين on a إذا exporté قدرنا l'idée envers 20 pays maintenant. 20 بي Voilà. متواجدين فيها Voilà. ونقدروا نقولوا الجزائريين هم اللي اسسوها في هذا ماشي 20 غير pays. الجزائريين mais la base Les c'est franco-algériens, des voilà Algériens. l'idée à la base elle était algérienne. D'accord. Maintenant la Founder Family on ne trouve pas que des Algériens, on trouve des Marocains, des Tunisiens, des Français, des Américains etc. لو كان ايمان تعطينا نموذج ولا على هذه المؤسسات اللي يقوموا الطلبه بتجسيدها واللي تشجعوهم انتم اكيد Donc اللي عندها علاقه بالبيئه بما انه قمه المناخ راهي قريب في 30 نوفمبر ديسمبر Donc, ce qu'on va organiser, on va organiser ce qu'on appelle la Startup Weekend Battles. Il y a une compétition مسابقة تاع 54 ساعة non-stop. Où l'étudiant il vient avec une idée, généralement un de l'idée comme j'ai dit tout à l'heure, mais il n'arrive pas à la développer tout seul. Il vient avec l'idée, il vient avec un groupe, où il ما عندوش صحابه قادر يجي لتما يلقى الجروب تاعو. Donc هنا il essaye de développer هذيك l'idée en 54 heures. متواصلة. متواصلة ما يرقدوش non-stop. Encadré par des coachs, on a des coachs dans tous les domaines, et surtout Exactement. cette fois-ci dans le domaine du développement durable. Donc, qui fait, ils vont créer cette entreprise de A à Z, ils vont faire une maquette, et à la fin de la compétition, on va ramener des investisseurs comme jury, ou le projet qui en vaut la peine. Donc, les 3 projets, les 3 lauréats, les 3 premiers projets seront financés, seront. بصفة أخرى كأنه هي مسابقة حتى يجسدوا المشاريع نتاعهم. هي تكلمت على لي جوري ربما هنا يدخل تجسيد المشاريع في هذا الوقت بالذات 54 ساعة. 54 ساعة يكون نظري ولا تطبيقي يعني Comme j'ai dit, c'est une maquette. Il y a un plan à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y a un business plan. C'est-à-dire, il y a الحاجة ديال الأساس تاع واش تسحق une entreprise. ما يديرش كلش bien sûr, mais il va se projeter. Et essayer de séduire les investisseurs qui sont sur place. Exactement. La base, il est la base de l'entreprise. باش يقدر يبريزونتي كاك شوز دو سوليد. احنا هنا واش نقولوا ميم اللي ما ربحوش c'est-à-dire ils ont quand même ils ont pu faire une l'expérience. Et là ce qui est bien c'est que l'étudiant il se dit en 3 jours en 54 heures ce que j'ai pu faire. Alors là في حياتي كامل واش نقدر ندير. Donc c'est ça on essaie un petit peu de faire changer les mentalités. اختيار الوقت يعني 54 ساعة ظرف قياسي راح يكون ربما عنده تحدي. Mais c'est juste il s'agit de transformer l'idée en projet viable. Après ils pourront avec le temps, ils pourront tester leur idée sur le marché. Exactement, c'est ça. Quand on voit pas au cœur des choses, quand on se rend pas compte de nos capacités, jusqu'à ce qu'on est dans le terrain, là. انتم في هذا السياق لانه نعرفوا انه اصعب المراحل هي تنقلها من ليدي من الفكره من المخ تجسدها في ارض الواقع. كيفاش حتاثروهم؟ Justement, c'est ça, c'est les coachs. Bon, supposons qu'un groupe d'étudiants عندهم une idée. Il y a les coachs qui vont passer عندك un spécialiste في الماركتينغ الاخر في المانجمنت الاخر في la ressource humaine يعطيهم ils vont les coacher, ils vont leur donner l'expérience qu'il faut, ils vont les aider à construire leur idée, à la transformer en projet. C'est tout. L'examen هذا le côté il se fait pas légalement, il se fait pas en Algérie. Oui, exactement. هذا الهادي vaut mieux développer ce consulting بطريقة أخرى. Voilà, c'est une sorte de marathon. Bon, on va dire c'est un sprint. Mais une fois qu'ils ont fini on a fini les 182,
ils peuvent sortir l'idée تاعهم et la tester auprès des clients, bien auprès des investisseurs. Ils pourront la tester. لو نشوفوا مالك ربما هذا الطلبه اللي عندهم هذه الاراده وانتم تقوموا بتشجيعهم في انشاء مؤسسات مصغره راح يكون عندها اكيد مستقبل. نشوفوا ربما انه هاد معظم الطلبه اللي يشاركوا يكون عندهم ما عندهمش معرفه كبيره بالجانب القانوني في تسيير المؤسسات. من جانب المؤطرين عندكم مؤطرين قانونيين يعني اللي يعرفوهم بهذا المجال القانوني. Exactement, ça en fait partie. Le cadre juridico-légal, il y aura un représentant pour les coacher sur ça. وربما انتم التجربه تاعكم هي حتجسد هنا الفاوندر فاميلي حتجيبوا تجارب اخرى من العالم حيكونوا معكم حاضرين في هذا الويب. اعطينا في عجاله شكون هادو يكونوا معكم باغ اكزومبل. Il y a des très كاين ايمانويل كاين ياسين قرباب كاين فوالا. دونك il y a des gens qui viennent de France, il y a des gens qui viennent de l'Algérie parce que حنا عندنا جزائريين عندنا les compétences oui pour le coaching oui. كيما جلال نزار qui vient d'Oran, donc c'est un enseignant à l'université d'Oran. On ramène des speakers d'un petit peu partout. والحضور فقط نحطوا في الصوره هما الطلبات تاع جامعه بجايه ولا يكون من كل الجزائر يقدروا يحضروا معاكم؟ يعني احنا في لي ويب دايز اسمح لي دونك احنا في لي ويب دايز شكون في عندنا الخاصيه سي سكون ابل لو فيلاج اسوسياتيف. هذا لو فيلاج اسوسياتيف il regroupe كامل لي كلوب تاع toute l'Algérie, les clubs des universités. Par exemple, je donne juste des statistiques de Blida parce que moi j'ai organisé la partie de Blida. On avait la présence de 42 clubs. 42 clubs qui sont venus de 36 universités algériennes. Donc, كل ما يسمعوا بلي كاين un événement, on envoie une invitation à l'ensemble des clubs. كسبق لهم يشاركوا معكم. Voilà, نبعثوا لهم l'invitation. بعد هما en tant que club à leur université, ils vont diffuser l'information auprès de leurs camarades. بعد هنا تدخل يعني تتوسع. الجامعات تبعت دير ان بوس ولا دو بوس وتبعت الطلبات تاعهم. كاين بري سيليكتينغ صح التعبير على مستوى هذه الجامعات لانه نقدروا اي واحد شبكه يعني بين مختلف يعني احنا مفتوح للجميع. احنا المهم عنده لامبيسيون il veut apprendre. Donc c'est ça le plus important. Il faut juste s'inscrire le plus tôt possible parce que les places sont limitées. والويب عندكم في الفيسبوك انت فقط نذكر كاع لي ريزو سوسيو عندكم دوك يديروا ويب دايز ويب دايز بيجا فيسبوك ils auront toutes les informations. وقتاش حيكون هذا ليفيرمون du 18 au 22 du 17 au 22 du 17 au 22 نوفمبر ان شاء الله. في الاخير نفتحوا لكم مجال كلمه اخيره لكليكما اون غودام. Bien sûr on redonne. En fait on tient à remercier قناه الشروق bien sûr pour l'invitation ووقوفها معنا ونقولها مرحبا بها ان شاء الله du 17 au 21 ان شاء الله. Et je fais un appel à tous les étudiants et mes chers les étudiants même professionnels qui veulent apprendre. نقولها مرحبا بكم. Là c'est un événement qui en vaut la peine. C'est un événement international déjà, la semaine internationale d'entrepreneuriat. Je les promets qu'ils vont en sortir avec une nouvelle mentalité, là où ils vont se dire que tout est possible et impossible is nothing. Voilà. كما قلتي الطموح هو كل شيء. Exactement. مالك؟ Une petite phrase je m'adresse à la jeunesse algérienne. Je lui dis qu'il y a encore de l'espoir. L'économie mondiale est en train de se transformer. Ça serait bien de profiter de ce virage, de mettre ses capacités à jour et de prendre le train en marche et d'avoir des réflexions à cas vertes, écolo, parce que, comme le disent les Amérindiens, il faut se dire que la terre, on ne l'a pas héritée de nos ancêtres, mais on l'a empruntée aux générations futures. Et quand on emprunte quelque chose, on doit le rendre tel quel ou bien mieux. Donc voilà. نذكروا مشاهدينا انه الكلام اللي تقولوا انت جسدته في المشروع اللي عملت به والقهوه وتطحن بطريقه التقليديه اللي on était étudiants في الماركتينغ. On a relancé l'entreprise avec une responsabilité sociétale et environnementale parce qu'on fait la torréfaction à l'ancienne avec des fours réfractaires qui datent de 1905. Inch'Allah, vous aurez l'occasion de venir visiter notre fabrique, Inch'Allah. Et on compte sur vous aussi pour couvrir notre événement à Datali Web Days parce que c'est très très important et c'est très encourageant pour les jeunes. أكيد وهنايا دائما نسلط الضوء على كل التجارب الناجحة والتي تعطي أمل للجيل الجديد. نشكركم طيب مالك وهني منصور إيمان عن ويب دايز اللي حيكون دي 17 و 22 في بجاية. شكرا لكم. شكرا لكم. إذا مشاهدينا ما نزال دائما مستمرين وياكم نوال بسبولة والمحطة الثقافية راح تلقاوها بعد قليل ولكن لا تذهبوا بعيدا.